कुटु है तमे कहते मते चाकरी नाही मुझे चाकरी करी हाँ भाई लो ए तू चाकरी करी ना तो टीवी फ्यूज उड़े दबा से हे मो घर बाहर बे तुम मानु बा घरे भर्ती कर ना थानु बे तुमको टीवी सज कर मोर पूरा फ्यूज उड़े दबो तुम घर जाए पसवा दरकार नहीं आ फ्यूज उड़ी गला फ्यूज पक्केली आ तो फ्यूज न उड़ी थाए ताकू पूरा उड़ेई देबी ओए कहीं तो खोला नहीं आ मोर पिठिले कहीं तो ठेला बांधी की तमको लाभ करबी बम तम सारी जदी चाकरी करा ता दरमा पूरा अनलिमिटेड हां भाई ना चाकरी करे ना मोर दरमा पूरा अनलिमिटेड बुझिलो तू चिंती कर ले सुन हां अंदर की बेनी कुछ कर ले देख तू गाड़ी से है जुले बे तो ना तो सारा नहीं बे मना करले वो घर पे तू जाऊ ना हां तमरो जदी दरकार नाही आमे दबु काई जाऊ बहुत दिन हम घर को आसबुनु है मोर खराब हला जिनिस मु नेबी तबे मो घर को आसबा दरकार नहीं तबे नबो तबे नबो हे नेला रे मते काम करिवो सांगरे नेई की दिबो ए का नेई की दिबो या पाला ले तो देबी धरि बिजे ए मोर काम पहिले मु जीबी बसे तू नेई की नेबी तू मो घर को आसबा दरकार नहीं जाऊ ए जाऊ ना देखिबो आई जाऊ ना फुल नहीं बाय बाय अला छाड़ी लगी तो निश्चय है तू जो पर्यंत और क्या ना तू एक खुशी बड़ा प्रश्न उठे हेलो अल्लाह सुनो अरे बड़ी स्पेशल चार बजिलो आओ तो नहीं करिवाला हमकु 100% satisfied अल्लाह ने उड़ा नहीं बोला करती भाई बेडरूम में गुजरे शांति भैया ना करू शांति भैया ना अरे करियो नहीं कभी से बच्चों ए दुटा तो साथे इच्चिरी मिच्चिरी हे लागी ए रे कोन राघवा अरे माता लगीदा औरा बिलाए अरे मना पड़ुची तो शरीर कथा मना पड़ुची एते के दिए हेइथिलो तुम्हारा तो रास्ता करे खुपारी देइथिला तुमते उठेयानी एलिवेटर करे अरे मालिक का तो सुनिबुनी अभी तू मोर ऊपर जवाब दो तू तबला काम करा
ତତେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ପାରିବୁ ମୁଁ ବସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ନାରୀ ହାତରେ ହାତରେ ଟଙ୍କା ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ରଖିବ। ଆଉ ୟାର କାଲି ରହିବ ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ କରିଦେବି ସବୁ ଶୁଣିବ। ମୋ ମାଲିକ ତାକୁ ରାଜି ହେଇଛ। ତୁ ଯଦି ମୋ ମାଲିକ ରାଜି ରହିବୁ ମେଘଟା ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମେଘ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ସେ କାହାରିକୁ ମାନିବନି ରାଜି ହେଇଯାବେ ରାଜି ହେଇଯା। Allora tu ne trovi un proposare di ora di te todo ahora mana chittara bodale nahi karegi o pesana nahi lana pade bole bole rama rama nahi na allora Aina Shanti Aina Shanti Hum Bhare Bhati अरे माँ मुझे मोरे कथा पचारि आथिला कि माँ सागर सर तुम किसी पाटितुंड होई कि नहीं बाबा हमर सेमिति किछि भी पाटितुंड नहीं कहले कहले सारा बे परिवर्तन काहिकी कहले किछि कुआ वाला नहीं जोर इच्छा से चली जाउची जेतरे इच्छा से तोरे घर को फेरुची सब कथा समस्त की कहि की करा जाए ना भाई जेतबे मधुशाला मधुशाला जाउची से तुमको कहि की केमिति जाओ तामने तू कहू मु कहूनी समस्त भी कही निज हाथ में नखटा पड़ी गले निज हाथ में काटी दिया जाए संकल्प निजर ही खेती करे आपण जीव आपण जान दे से नखटा किंतु आपण को खंडिया करी चली संकल्प भाई को हाथ में मद बोतल धरे देवा लोकटा अन्य के ही नुए बापा गंग सभा दुर्योधन हाथ में मद ग्लास धरे दे संपूर्ण राम जमीन मेरा पर आसुथले ठीक सेमिति भाई को हाथ में मद बोतल धरे दे एकादशी मामू हमर हसुथन मामा का दूर तो मैं नहीं कौन कहू मामू को संगे काम पाई महाकाल फल भाउज कान होइथले ममतार मंदिर तो भांगिबा पाई तो भाई को हाथ में मद बोतल धरे देई नथान
ଶକୁନି ବଳି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସର୍ବନାଶ କରିନତା କି କଞ୍ଚ ବଳି ଧରିଲେ ତାର ଆୟୋଜନ କରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମାରିବାର ଯୋଜନା କରିନେତା ଆରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଦ ତ ମଦ ଏହି କାହାଣୀକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବି ପିଆଯାଇ ପାରିବେନି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତୁ ଏକାଦଶକୁ ଦୋଷ ଦେବା ତୋର ଆଦମ ଠିକ ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଭୁଲ ରହିଲେ କେଉଁଠି ସଦୟ ଯେମିତି ରୁଦ୍ରରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅରଣୀ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିବରଣୀ ପାଠ କରୁଛି ମା ପେଟରେ ରହି ଅଭିମନ୍ୟୁ ତା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଚକ୍ରବ୍ୟ ଭେଦ କରିବାର ସୂତ୍ରଟା ଶୁଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫେରିବାର ସୂତ୍ରଟା ଜାଣିନଥିଲା କାରଣ ସେତେବେଳେ ତା ମାକୁ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ନେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ଫେରି ପାରିନଥିଲା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା ବାପ ସବୁ କିଛି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଶୋଇଯିବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବାର ବାଟଟା ପାରିବୁ ତ ସତରେ ସଂକଳ୍ପଟା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଯେ କହେ ତା କଥା କିଛି ବୁଝି ହୁଏ ନା ବୁଝିବେ କେମିତି ପିଲାଗୁଡାକ ତମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ପିଲାଗୁଡାକ ପାଦ ଧରିକି ଆସିଲି ଖୋଳାରେ ତମେ ପୂଜା କରିବା ଏଇଗୁଡି କହଳିକି ହୋଇଗଲାଣି ବୁଝିଲ ଆଉ ତମ ବଡ ପୁଅଟା ନାଚୁରୀ ବଜାରରେ ଦି ପକଟରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ମଝିଆ ଟୋକା ଆଉ ଝିଅରାକୁ ଧରିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ଧରିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛି କଣ କହିଲ ତମେ ଆମ ସମାଜ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବନି ସେମାନେ ଘର ରଙ୍ଗୀବନ ଧରେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଘର ବାହାର କରିଦିଅ ତା ନହେଲେ ଏ ବିଳାସ ଭାଇ ଚୌଧୁରୀଟା ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ କାହାରିକୁ କେନ ଦେବନି କାହାରିକୁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୁଝିବା ତାହା ବୁଝିବା ନାହିଁ ଏ ବିଳାସ ଭାଇ ଚୌଧୁରୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏ ଘରର ବହୁ ହବା ତ ବଡ କଥା ଚାକରାଣି ହେଇପାରିବନି ବିବାହ ପରିବେଶରେ ସେ ତମର ନିଶ୍ଚିତ ନେଲା ବୁଝିଲେ ଭାଇ ତମର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଇଛି ଉଠିଯିବ ଯଦି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହବନି ରହିଲାଣି ଭାଇ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି ତମେ ପିଲା ତମେ ସମ୍ଭାଳ ମୋ ବଇଲାଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ପ୍ରଣାମ କର ବାପା କହିଲି ପରା ସେଇଠି ଠିଆ ହୋ तो साथ के किए बापा से सीमा से बहुत भल जी बापा हेले मु ताकू बाहर एया तो अरे बापा भाई कहां को पता चला नहीं सुन मो बिया परिवेश तू ताकू बाहर है क्यों रे मु ताकू सम्मति देबी ये घरे नहीं आयो देबी कथा तो भला होबनी पर जेसे आपन को कोन हाथ धरी मोरे केते आशा बांधी से गुरु को बोली आसी आ आपन तो भीतर को जीवा को नदी बाहर थे करे एंट्री करले लोक मन कोन कहिबो कहले लोके कोन कहिबे कोन न कहिबे सेतिरे मोर दयास नहीं मु कहूची माने से ए घरे को जाई पाइबनी पिला में अजते नहीं के बुझाले से मैं सारा को बाप मां ने बुझी करले आ आपन तो देव के बुझाले तला आपन के बुझेबो कहले तमे कहूछ